नमस्कार बंधुगण मु राकेश एवं आपण देखुंती अलौकिक ओडिया। आजिर कहानी आम सहित शेयर करछंती प्रदीप महारणा। सर्वप्रथम प्रदीप भाई को आम सहित ये कहानी शेयर करने पे धन्यवाद। तांको कहिबा अनुसार प्रभातर इंजीनियरिंग रो प्रथम वर्ष जाहिताई रे कटिगला। द्वितीय वर्ष बेलू से माने किछि सांग ठीक करंती कि गोटे घर भड़ा नहीं मेस करी रहिबे। प्राय 8 जन सांग हेबे, किंतु एते बड़ घर सहर भितर अल्प पैसा रे मिलवा भारी मुश्किल। तेबे सहर ठू टिके दूर हेले भी सेमानंकर किछि असुविधा नहीं, कारण तांको पाखरे 3टी स्कूटर और गोटे मोटरसाइकल अछि। कॉलेज को जीवा पई भी शॉर्टकट रास्ताटीए अछि। अल्प समय भितर कॉलेज पहुंची हेबो। सप्ताह को थरे दुई थर बाजार रु परिवार नहीं आसिले यथेष्ट। कहानी को संपूर्ण जानिया पूर्व जदि ए जाए आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे एबे ही आम चैनल को सब्सक्राइब करी घंटी चिन्ह को ऑल कर दियंतु। सर्वप्रथम एही भली भूतगप और रहस्यमय वीडियो देखिया पई तो आउ देरी न करी चलंतु जानिबा संपूर्ण कहानी। चाउल मसला पई पाखरे गोटे दुकान भी अछि। रोषेई पई पाख साहिरु पिलाटे भी मिलगला। कहवाकू गले सबुआडू सुविधा, तेणु घरटी भड़ारे नहीं गले सेमाने। आगरू मालिक से घरे निजे रहउथला, एबे से निज घर छाड़ी 20 किलोमीटर दूर थिबा एक नुआ घर को चलीगला और बजार दर ठारू भी टिके कम पैसा रे घरटी भड़ा देवा पई राजी होई गला। जा हो एबे किछि पैसा संचय हेबो। आगरू तो घर भड़ा और होटेल खाइबारे सब पैसा सरी जाए। निरला टिके निछाटिया जगार घरटी भी मिलगला। टिके निछाटिया एथिपई से आखपाखरे घर थिले भी सामनारे खेल पड़िया और घर साइड रे रास्ता थिबारु गोटिए कड़रे ही जन पड़ोसी थिले, किंतु घरर पछपाखरे थाए एक श्मशान। इंजीनियरिंग रो पिला माने सतरे बड़ टैलेंटेड। परीक्षार मासे पूर्व पढ़ा आरंभ और 6 मासर कोर्स मासकरे खत्म। तेणु बाकी 5 मास तांको पाखरे टाइम ही टाइम थाए। आज गणेश पूजा तो काली लक्ष्मी पूजा, सबू केमिति नियारा नियारा लागे। प्रभातर मेस सांग माने सेदिन बसी कथा हेले एथर दीपावलीटा बड़ धूमधाम रे पालिबा। आखपाखर लोकाल सांग माने भी हाथ मिसेले। पाखापाखी 10,000 टंका कलेक्शन हला। एथर खूब मजा हेबो। 10,000 टंकार बाण आसीबो, आहुरी लिचु लाइट भी आसीबो, आउ दबदबी चाइना लाइट भी आसीबो, आउ गोटे मास्टर लाइट भी आसीबो जोटा कि सबु लाइट को दबदब करिवो। बास आरंभ हो गला प्रिपरेशन। 2 दिन आगरू सबु लाइट आसीगला, बास खाली बाण बाकी रहिला। योजना अनुसार दीपावली रे बाण आसीबो। लाइट सबु आसीगलानी, बास लगाइबा बाकी अछि। लगेई देले मेसटा भारी सुंदर दिसिबो। तेणु समस्ते काम लगी गले। केउ जगार केउ लाइट लगेले भल देखा जिवो ताहा मध्य फाइनाल हो गला। मेसर कांथरे लागिथवा एक आंब गछरे लिचु लाइट लगा जिवार योजना हैला। प्रभात गछ उपरे चढ़ी गोटाए पर गोटाए डाଳରେ लिचु लगाई चलतिला, किंतु लिचु सरीगला परे तळकू ओल्हाइबा बेले ता गोड़रे गोटे कंटा बाजिला, जहा कि से आंब गछरे पिटा होइतिला। किए गोटे दुष्ट पिला कंटाटी को बाड़ेइथिबो भाबी से कंटाटी को काढ़ी फोपाड़ी देला, आउ तळकू आसी बाकी काम रे मन देला। छात उपरे मास्टर बॉलटी लगाइला परे सेमाने लक्ष्य कले कि आंब गछ उपरे झोला होइथिबा लिचु गुड़िक जळु नाही। तेणु सेमाने लाइट गुड़िक तळकू आनी परीक्षा कले, किंतु आश्चर्य भावे लाइट गुड़िक बहुत भल भाव जलिला। बहुत समय परीक्षा निरीक्षा कला परे भी के जानी से लाइटटी काम कलानी। छाड़ काली देखिबा कही समस्ते निज निज रूम को पलाई अन्य काम रे मन देले। शीत दिन तेणु राति 2टा पर्यंत बैडमिंटन खेला हुए। से दिन बैडमिंटन खेलला बेलकू जड़े पिला लक्ष्य कला आंब गछरे लगाइथिबा लिचु लाइट गुड़िक दबदब होई जलिया को आरंभ कला। से संगे संगे जोर रे चिल्लाई कहला,
ଆରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳିଲା। ଏବେ ଏହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ରାଜୁ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି କହିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ତ ସେ ଲାଇଟ୍କୁ କରେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଏ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଜଳୁଛି କେମିତି? ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜୋରରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମାଷ୍ଟର ବଲ୍ବଟି ଆଖି ଆଗରେ ଜୋରରେ ଫାଟିଗଲା। ପ୍ରଭାତ ରାଜୁକୁ କହିଲା, ଆରେ ରାଜୁ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖ, କେଉଁଠି କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କରେଣ୍ଟ ପଳାଉଛି। ଜଲ୍ଦି ଯା, ନହେଲେ ସବୁ ବଲ୍ବ ପଡ଼ିଯିବ। ରାଜୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ରାଜୁ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବାର 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭାତ ବାହାରୁ ଚିଲ୍ଲାଇ ପଚାରିଲା, ଆରେ ରାଜୁ କେଉଁଠି ଖରାପ ଅଛି, ଦେଖିଲୁ କି ରେ? କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ କିଛି ବି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭାତ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଏ ଶଳା ରାଜୁ ଜମାରୁ କେଉଁ କାମକୁ ନୁହେଁ, ମୋତେ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷରେ ପ୍ରଭାତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ରୁମ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ରାଜୁ ତଳେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ଲାଗିଲା ରାଜୁକୁ କରେଣ୍ଟ ସକ୍ ଲାଗିଛି ବୋଧେ। ତେଣୁ ସେ ତାର ବାକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପାଟି କରି ଡାକିଲା। ସବୁ ରାଜୁକୁ ରୁମ୍କୁ ନେଇ ତାକୁ ପାଣି ପିଆଇଲେ ଓ ତାକୁ ପଚାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କି ତାକୁ କରେଣ୍ଟ କେମିତି ଲାଗିଲା। ରାଜୁ କହିଲା, ମୋତେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିନାହିଁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ କେହି ଜଣେ ପଛପଟୁ ପିଟିଦେଲା, ଆଉ ତାର କିଛି ମନେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା। ପ୍ରଭାତ ତାର ବାକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲା ପୁରା ଘର ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ, କାଳେ ଚୋର ପଶିଥିବ। ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତି ତା ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ହିଁ ବାହାରିଥିଲେ କି ସାରା ଘର ଲାଇଟ୍ ଦପଦପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସବୁ ପିଲା ପରସ୍ପରକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ସେ ଘରର ଲାଇଟ୍ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଥିଲା କାହାକୁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ପ୍ରଭାତ ତା ଘର ଓନର ମଉସାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ହ୍ୟାଲୋ ମଉସା, ମୁଁ ପ୍ରଭାତ କହୁଛି। ମଉସା ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରି କହିଲେ, ହଁ ପୁଅ କୁହ, କ'ଣ ହେଲା? ମଉସା ଏଠି ଘରେ କରେଣ୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବୋଧେ। କାହିଁ, କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କି ବୋଲି ମଉସା ସେପଟୁ ପଚାରିଲେ। ପ୍ରଭାତ ମଉସାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ମଉସା କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲେ ଓ ରାଗରେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେମାନେ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଥିଲ ନା? ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରଭାତ କିଛି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ନୀରବ ଭାବେ ହଁ ଭରିଲା। ମଉସା ରାଗିଯାଇ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ମନା କରିଥିଲି ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ସହ ନ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ସେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଆମ୍ବ ଗଛ ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ପିଶାଚ ବାସ କରେ। ତାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରି କଣ୍ଟା ମାରିଥିଲୁ। ଲାଗୁଛି ତୁମେମାନେ ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛ। ଏତିକି ଶୁଣିଲା ପରେ ପ୍ରଭାତର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲା କି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସବୁ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କରିବ ବୋଲି କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ପ୍ରଭାତ ଥିଲା ହନୁମାନଙ୍କ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ବଡ଼ ପାଟି କରି ଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲା। ସବୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଏବଂ ଏକ କଳା ଛାଇ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଝରକା ପଟେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। କାରଣ ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମାମାନେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଦିନ ସେ ରାତି ଯେମିତି ସେମିତି କଟିଗଲା। ପରଦିନ ସେ ଘର ମାଲିକ ଆସି ପୁଣି ଥରେ ଜଣେ ନନାଙ୍କୁ ଆଣି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ କଣ୍ଟା ମାରି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଗଛକୁ କାଟିଦେଲେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ ତ ଥିଲା ପ୍ରଦୀପ ଭାଇଙ୍କ କାହାଣୀ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠାରେ କୌଣସି କାହାଣୀ ଅଛି ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଲମ୍ବଟାଙ୍କୁରା କାହାଣୀ ସହ। ସେ ଯାଇ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।